आज आम आलोचना करवा पैतृक संपत्ति रे झीवर अधिकार माने आम भारत रे आईन कौन कहूँ यही झीवर अधिकार को नहीं पैतृक संपत्ति रे झील को भाग मिलिबो कि ना मिलिबनी एही विषय रे आम भारत आईन कौन कहूँ जदि मिलिबो जदि पैतृक संपत्ति झील को भाग मिलिबो केबे मिलिबो जदि मिलिबनी केउ शर्त रे मिलिबनी एवं जदि मिलिबो केउ शर्त रे मिलिबो एवं झील माने भाग पाइया पई जदि चाहूचंती से भाग पाइया पई कौन कले तांको भाग मिलिबो बापांकर केउ संपत्ति रे झीवर माने भाग नाही एवं व्यक्तिगत संपत्ति कौन कहार अधिकार अछि पैतृक संपत्ति कौन यही समस्त डिटेल्स आमे गोटी गोटी करी एई वीडियो रे आलोचना करिवा एवं आगो को आमे आलोचना करिया पूर्वरु प्रथम आमे कोन करिवा ना देखिबा पैतृक संपत्ति कौन माने पैतृक संपत्ति काहाकू कुहा जाए पैतृक संपत्ति होउची पुरुषरु माने पूर्व पुरुषरु आसुथबा जो संपत्ति माने वंशानुगत भाबे चाली आसुथबा जो संपत्ति ताको आमे पैतृक संपत्ति कहती जेमिति कि देखंतु जने आपनकर बापा तांकर माने गोटे संपत्ति थिला सेही संपत्ति तांको बापा तांको देइथिले एवं सेही संपत्ति तांको बापा तांको देइथिले एही भली माने वंशानुगत भाबे तांको बापा होई जो संपत्ति अछि वर्तमान जो संपत्ति आपन पाखर अछि सेही संपत्ति को आमे पैतृक संपत्ति कहि थाउ बुझि पारले एवं एहा को आमे पैतृक संपत्ति माने केमिति कहू ना गोटे एक्ट अछि गोटे आईन अछि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रे वर्णना कराଯାଇଛି जे एही संपत्ति को माने वंशानुगत भावे आसुथबा संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाए बेली हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रे वर्णना कराଯାଇଛି बुझि पारले तेबे आसंतु वर्तमान आमे आगो को माने झीवर अधिकार अछि कि नहीं केमिति अधिकार मिलिबो सेही समस्त डिटेल्स देखिया पूर्वरु आमे कोन करिबा एही हिंदू सक्सेशन एक्ट टिके बुझि नेबा देखंतु पूर्वरु कोन थिला जेतेबेले एही हिंदू सक्सेशन एक्ट हेइथिला सेथिरे कोन थिला ना जो महिला मान अछंती घरे जने भाई और जने भौणी रहउछंती तेबे एही एक्ट अनुसार घरे जो पैतृक संपत्ति अछि सेथिरे झीवर कोनोसी अधिकार नाही एहा मेंशन करा जायतिला पूर्वरु हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 रे एहा थिला जे गोटे घरे पैतृक संपत्ति रो जे कोनोसी संपत्ति अछि सेथिरे झीवर कोनोसी अधिकार नाही बुझि पारले एहा परे कोन कराला ना 2005 रे एही आईन को संशोधन करागला एमेंडमेंट कराला एवं एथिरे जोड़ा गला जे पैतृक संपत्ति रे उभय पुओ और झीवर अधिकार अछि माने गोटे बापांकर जदि गोटे एकर जमी अछि तेबे पुओ को अधा मिलिबो एवं झीओ को अधा मिलिबो पैतृक संपत्ति रे मन रखंतु पैतृक संपत्ति रे एवं किछि दिन परे अगस्त 2020 रे भारत रे सुप्रीम कोर्ट गोटे राय देइथिले एवं से राय अनुसार से राय देइथिले जे गोटे झीओ तांको बापांकर संपत्ति रे तार जन्मगत अधिकार अछि बुझि पारले सुप्रीम कोर्ट राय देले जे जदि गोटे घरे गोटे भाई एवं गोटे भौणी अछंती तेबे से भौणी जनकर जन्मगत अधिकार होची तांको बापांकर पैतृक संपत्ति रे सेतिरे तांको अधिकार जाहिर करबा को आवश्यक नाही कोनोसी डॉक्यूमेंट आवश्यक नाही तांकर जन्मगत अधिकार होची तांको बापांकर पैतृक संपत्ति रे बुझि पारले एहारो कोन थिला से एक्ट रे कोन थिला एवं 2020 रे हमर भारत सुप्रीम कोर्ट कोन राय देथिले एवं एही एक्ट टी काहे की करा जायछि देखंतु एही एक्ट रो मूल लक्ष्य होची जे गोटे व्यक्ति तांकर मृत्युवरण हैला परे तांको नाम रे जो संपत्ति अछि तांको संपत्ति रो उत्तराधिकारी चयन करिबा माने तांकर जो संपत्ति अछि तांको संपत्ति तांको परे काहा नाम रे से संपत्ति हो किए उपभोग करिवो ताहा से उत्तराधिकारी चयन करिबा होची एही एक्ट रो मूल लक्ष्य एवं एथिरे आ गोटे कथा ध्यान दियंतु एही एक्ट संशोधन हैला परे एथिरे आ गोटे कथा मध्ये मेंशन करा गला जे झियो बाहा हो किंबा बाहा न हो जेमिति आमे भाबंती झियो बाहा हे गले झियोर आ कोनोसी अधिकार रोहेनी ना एही एक्ट रे एहा मध्ये लेखा आइछि जदि झियो बाहा हो किंबा बाहा न हेले मध्ये किंबा बाहा हेगिरि सासुघर गला पर मध्ये तांको बापांकर पैतृक संपत्ति रे तांकर 100% माने भाई को जेते परसेंट तांको शेयर मिलिबो भौणी को मध्ये सेतिके परसेंट शेयर मिलिबो पैतृक संपत्ति रे बुझि पारले जेमिति पूर्व एक्ट रे उत्तराधिकारी बेली गोटे वर्ड आस्तिला देखंतु वर्तमान आमे देखिबा उत्तराधिकारी किए देखंतु उत्तराधिकारी को दुईटी पार्ट रे डिवाइड करा जायछि गोटे हला प्रथम श्रेणी आ गोटे हला द्वितीय श्रेणी जेमिति कि गोटे व्यक्ति तांकर संपत्ति थिला तांकर मृत्यु हे गेला मृत्यु होला परे प्रथमे तांको संपत्ति कोन हबो प्रथम श्रेणी रो उत्तराधिकारी को दिया हबो प्रथम श्रेणी रो उत्तराधिकारी किए तांकर पुओ तांको झियो पुओर स्त्री झियोर स्त्री निजर स्त्री एवं बापा माँ एमाने जदि बंची छंती एई समस्त को
ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେଇ ଏକର ଜମିକୁ ଡିଭାଇଡ କରାହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେହି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଦାଦା, ପିଉସୀ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନିଜେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯଦି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କାହା ନାଁରେ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, এই ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଝିଅ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜମିକୁ କା ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡିଡ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ পেপর বনাই ଦେଇଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋଟେ পেপର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ XYZ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ, ଯଦି ଝିଅକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଅକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ପୁଅ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଝିଅର ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଝିଅକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଅର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ସେଥିରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ୱିଲ୍ ନଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସକ୍ସେସନ ଆକ୍ଟ 1956 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କା ନାମରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ୱିଲ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ହିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସନ ଆକ୍ଟ ଅଛି ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି 2005 ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି 2005 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାର ଆପଣ ପାର୍ଟିସନ ଫାଇଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଏପ୍ରୁଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ଏପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ 2005 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜମି ଉପରେ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 2005 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏପ୍ରୁଭ ହେଇନି, ତେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଝିଅ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିଅର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାପାଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜେ କିଣିଛନ୍ତି, ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିରେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, A and B, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଜମିକୁ
आपणकर बापा नाँ आपणकर पौतृक संपत्ति जेते थिला समस्त संपत्ति गोटे डीड लिखि दैछंती गोटे उइल कर दैछन जे तांकर बापांकर संपत्ति उपरे तांकर कोनोसी अधिकार नाही यार संपूर्ण उत्तराधिकारी तांको भाई वांस यदि आपण एही माने गोटे थर यदि आपण एही भली भाबे किछि उइल किबा डीड कर दैछंती तेबे आपण भविष्यत रे केबे भी सेही भौणी जनक किबा सेही भाई जनक यदि भौणी नारे डीड कर दैछंती तेबे सेही भाई जनक आउ सेही संपत्ति रे अधिकार साब्यस्त करि परिबे नाही यदि वांस आपण सेही लेखि दउछंती माने आपण पेपर डीड गोटे बने दउछंती पुओ हो किबा झियो हो ए डीड बने दउछंती तेबे सेही संपत्ति उपरे से आउ केबे अधिकार साब्यस्त करि परिबे नाही बुझि परले तेबे आसंतु वर्तमान आमे देखिबा आपण गोटे झियो आपण चाहुछंती आपणकर बापांकर संपत्ति रो किछि भाग आपणकर भाई अछंती तो आपणकर पौत्रिक संपत्ति रो आपणको किछि भाग मिलवा पई तेबे आपण कोन करि परिबे तेबे आपण कोन करिवे सर्वप्रथमे आपण कोन करिया पड़िबो तहसील ऑफिस को जियाउ पड़िबो तहसील ऑफिस रे आपणको उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट गोटे बनिया को पड़िबो जाहो को हमें लीगल हेयर सर्टिफिकेट कहि थाउ एटा किए बनेबो ना तहसील ऑफिस रे बना हबो तहसील ऑफिस रे आपणको मिलिबो एही सर्टिफिकेट आपन मिलला परे आपन कोर्ट रु जाई एही जमीटी बंटन करिया पई से जमी रे आपणकर जेतिकी अधिकार अछि सेही अधिकार पई आपण माने केस करि परिबे एही बळी गोटे प्रोसेस रे आपण माने आपणकर सेही जमी आपणकर पैतृक संपत्ति रु लाभ पाई परिबे सेकंड आ गोटे उपाय अछि आ गोटे उपाय कोन जदि आपणकर दुई जन भाई भौणी तेबे आपण जदि उभय राजी होचंती सेही संपत्ति को भाग करिया पई तेबे दुई जन मिसी सेही जमी को सेटल करि परिबे एवं अधा अधा बा 3/4 जेते आपण ना बाय 1/4 जेते आपण चाहुचंती दुई जन मिसी सेटल करि परिबे एही भली सहज रे आपण को नाम रे सेही जमीटी को ट्रांसफर करि परिबे बुझि परले तेबे सांग माने आशा करूची आज कार इन्फॉर्मेशन दी आपण मान को भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो प्लीज उडे लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एही भली नुवा नुवा अपडेट हम चैनल रे डेली पाइबा पई नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।